जंगलों में बने रिजॉर्टों पर वन विभाग का शिकंजा, पर्यावरण पर पड़ रहा है गंभीर असर। सिलीगुड़ी से सटे डाबग्राम रेंज के अंतर्गत बैकुंठपुर जंगल में कई रिजॉर्ट बनाए गए हैं, जो अब वन्य जीवियों और पर्यावरण के लिए खतरे का कारण बन गया है। हाल ही में वन विभाग ने कई शिकायतों के आधार पर इन रिजॉर्टों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सूत्रों से पता चला है कि ये रिजॉर्ट जंगल में गंदा कचरा फेंकने के साथ साथ रात के वक्त लाउड स्पीकर पर तेज आवाज से संगीत बजाते हैं और हाई पावर लाइट का इस्तेमाल करते हैं। इन गतिविधियों से जंगल का पर्यावरण और वन्य जीवियों का सामान्य जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रिजॉर्टों से निकलने वाला कचरा जंगली जानवरों के लिए खतरा हो सकता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस पर डाबग्राम रेंज के रेंजर राजकुमार पाल ने बताया कि यह मुद्दा गंभीर है और उन्होंने सभी रिजॉर्टों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, अगर इस तरह की गतिविधियां बंद नहीं की गई तो हमें कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। আজকে আমাদের ডাবগ্রাম রেঞ্জের পক্ষ থেকে রেঞ্জের ফ্রিঞ্জ এরিয়াতে, ফরেস্টের ফ্রিঞ্জ এরিয়াতে যে ধরনের রিসোর্টগুলো রয়েছে বা রেস্টুরেন্টগুলো রয়েছে তাদেরকে নোটিশ সার্ভ করা হয়েছে। মানে কি বিষয়? বিষয়টা বেসিক্যালি ফরেস্টের পাশে লাগোয়া যে রিসর্ট বা হোমস্টেগুলো রয়েছে বা রেস্টুরেন্টগুলো রয়েছে, কিছু কিছু জিনিস যেটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তারা যে তাদের নোংরা আবর্জনা রয়েছে তারা বাইরে তাদের ফেলছে, যার জন্য একটা জন্য হ্যাবিটেট ডিগ্রেডেশন হচ্ছে এবং ওয়াইল্ড অ্যানিমেলের ক্ষতি হচ্ছে। সেই জিনিসটা টোটালি বন্ধ করতে বলা হয়েছে। সাথে সাথে এটাও দেখা যাচ্ছে তারা লাউড স্পিকার বা গান বাজনা রাত্রেবেলায় জোরে বাজাচ্ছে, সেটাও বন্ধ করতে বলা হয়েছে, টোটালি বন্ধ করতে বলা হয়েছে। এবং রাত্রেবেলায় যে মুভমেন্ট তারা ফরেস্টের পাশের যে রাস্তাগুলো দিয়ে করছে, সেই মুভমেন্টটাকে বন্ধ করতে বলা হয়েছে। এবং কিছু হাইবিম লাইট কিছু দেখা যাচ্ছে তারা ইউজ করছে টাওয়ারগুলো থেকে, সেগুলো বন্ধ করতে বলা হয়েছে। ধরনের রেস্ট্রিকশন দিয়ে আমরা নোটিশ সার্ভ করেছি তাদেরকে। কতগুলো রেস্টুরেন্ট আজকে দেওয়া? টোটাল 8খানা রিসর্ট এবং হোমস্টে মিলিয়ে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। এবং স্যার, এই যে এই সমস্ত যে রিসর্ট তৈরি হচ্ছে সেগুলো কি ফরেস্টে লাগোয়াই দেখা যাচ্ছে? সেখানে দেখা যাচ্ছে মুভিংটা, যে যখন হাতি যাওয়া আসা, সেদিকে কোনো গাইডলাইন তাদেরকে করা হয়েছে? না, সেটা গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে বলা হয়েছে কোনো রকম যাতে মুভমেন্টে কোনো বাধা না দেওয়া হয় সেই ধরনের গাইডলাইন দেওয়া রয়েছে। আর কি কি নজর থাকবে? নজর থাকবে আমাদের এরপরে বিশেষত নোংরা আবর্জনা ফেলার উপর বিশেষ করে, এবং যেটা লাইট বা মাইক যেটা বাজাচ্ছে সেটার উপর বিশেষ করে নজর থাকবে আমাদের। স্যার, আরেকটা দেখা যাচ্ছে জঙ্গলে তো অনেকে আপনারা দেখেছেন যে অনেকেই আবর্জনা ফেলছে, সেদিকে কেউ যদি ফেলে থাকে সেক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী যেটা রয়েছে আমাদের সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবো। ফাইন বা কোনো রকম ভাবে যদি চার্জ করে তাদের এগেনস্টে সেটা করবো আমরা। আপনার নাম? আমার নাম রাজকুমার পাল, রেঞ্জ অফিসার ডাবগ্রাম রেঞ্জ। 6 টাকায় 1 কোটি টাকা, 6 টাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়? হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। एसके लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, एसके लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए एसके लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858।